दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीले तपाईहरुको निम्ति विशेष शिक्षामूलक भिडियो तयार पारेका छौं। भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुभएकी आयुष्मा चौधरी र उनका साथीहरूले प्लेन यात्रामा एयर होस्टेसहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म के गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्ण प्याकेज देखाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा गीता एभिएसन क्याबिन क्रू ट्रेनिङ सेन्टरको सम्पूर्ण प्याकेज देखाइँदैछ। सर्वप्रथम क्याबिन क्रूहरूले प्लेनमा चढ्नुभन्दा अगाडि ग्रुमिङ रुममा मेकअप र ड्रेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ। उक्त काम सकेर ड्रेस चेकअप गरी मिलाएर प्लेनतर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ। क्याबिन क्रू आयुष्मा चौधरीले सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई प्लेनको गेटमा उभिएर मुस्कुराउँदै हात जोडेर स्वागत गरिरहनु भएकी छिन्। ढिला आइपुग्नु भएकी यात्रुको ब्याग ड्ररमा राख्न सहयोग गर्दै एक क्याबिन क्रू, सीट बेल्ट बाँध्न सिकाउँदै क्याबिन क्रू आयुष्मा चौधरी, सबै यात्रुहरूको सीट बेल्ट चेक गरी लगाउन अनुरोध गर्दै क्याबिन क्रूहरू। यात्रुहरूलाई केही प्याकेट फुड वितरण गर्दै हुनुहुन्छ आयुष्मा। साथै चकलेट पनि वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। चिसो र पानी वितरण गर्दै हुनुहुन्छ एक क्याबिन क्रू। Cabin crew, get ready for safety demonstration. Seat belt. Every seat has a seat belt. To fasten, insert the metal tag into the buckle. To insure, pull the end of strap. To open, just lift the buckle and release it. Oxygen masks. Oxygen masks are kept in passenger service unit. In case of sudden loss of cabin pressure, individual oxygen masks will automatically drop from the overhead panel. Just pull the masks with a jerk. Cover your nose and mouth and breathe normally. Life jackets are kept under each seat. To put it on, place it over your head. Clip on the waistband. And tighten it. Pulling on the toggles will inflate the life vest. You can manually inflate it by blowing these red tubes. Remember to inflate the life vests outside the aircraft. And these aircraft has 6 emergency exits, 2 in the front. Very good.
2 in the middle, and 2 at the rear. Take a minute to locate the exits closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Please go through the safety card kept in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. गीता एभिएसन की इन्स्ट्रक्टर सोफिया गुरुङ श्रेष्ठद्वारा क्याबिन क्रूहरूलाई क्लास लिँदै हुनुहुन्छ। This is a survival. This is a firefighting. So you have to make a distance at least 2 meters. Today I'm going to teach you today regarding the fire extinguisher. So we have already taught you what is the fire extinguisher. If you take out one of the elements from that fire, the fire will be eliminated easily. So this equipment eliminate what? Oxygen. Oxygen. It will engine. This one engine. Okay. What's the fuselage? Yes. This is a wing tip. This is a rudder, and this is a elevator. And this is a aileron. So these are the movement and access of the aircraft. क्याबिन क्रू आइस्मा चौधरी फर्स्ट एडमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। Somebody help me. नमस्ते, मेरो नाम आइस्मा चौधरी। मेरो आकाशमा उड्ने सपना पूरा गराउँदैछ गीता एभिएसन सल्युसनले। अ कम्प्लिट सल्युसन एभिएसन। प्लिज सबैजना यदि हजुरहरूको पनि आकाशमा उड्ने सपना छ भने गीता एभिएसनमा आइदिनु होला। थ्याङ्क यू गीता एभिएसन। Namaste, I'm instructor from Geeta Aviation, Sophia Shrestha Guru. This is Geeta Aviation, Russia, a complete aviation solution. I'm focusing only in the cabin crew profession. Here we have cabin crew packages, all the courses which is ITA based. So why us, Geeta Aviation? With so many consultants out there, why should you want to choose Geeta Aviation for your aviation career? The answer for the quality, honesty and experience. So I request, stop dreaming, start flying. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aaishma. Happy birthday to you. छिट्टै आकाशमा उड्न पाऊ एक महिना सबै खानु राम्रो उसको दुईटा साथीहरु आउ दुईजना देऊ न देऊ ल रुस्तमको साथीहरु ल गुड Congratulations. Yo, shake your hand. Hello, lady. Okay. Thanks for successfully completed.
Thank you so much. Bye. आकाशमा भेटौँला. See you guys in the sky. नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्. छिटो, सजिलो, सस्तो र विश्वासिलो एयर टिकेटिङ र टुर्सका लागि सधैँ सम्झनुहोस् द नेक्स्ट होलिडे ट्राभल्स एन्ड टुर्स. ढुक्कसँग सुरक्षित यात्रा गर्नुहोस्.